In verse 4, amo ni ang prinsipyo or the principle of God. God asserts that every soul belongs to Him. Ang kalag sang ginikanan, ang kalag sa mga kabataan, all belongs to God. Pero siling niya, and that the soul who sins will die. Ang kalag sang nagapakasala, mapatay. And this establishes the foundation for personal accountability. Hindi mo yung pagbantayan ang iban. Bantayan mo sarili mo. Bantayan mo kaugalingon mo. Work out your own salvation. Kay basi nagasikta ka sang iban, ginasita mo ang hiko sa iya mata, ikaw gali may black eye na. Before you tell others how dirty their backyard is, clean your own backyard. Let's remember, we have an individual responsibility before God. Just as our salvation or our suffering will depend on our decision and actions taken. Makadto ka sa impyerno, tungod kay wala ka nagbaton, kay nagbaton sa Ginoo, kag naginunso sa imo sa imo sala, hindi na sala sang ginikanan mo. Sala mo na. Ang kada isa sa aton may personal nga salabton.